यही यूट्यूब वीडियो क्लास को पुणी थरे समस्त को स्वागत जनाऊँचे। आमे गत क्लास रे मिश्रणर धारागणित करूथिलु, तो आजिर क्लास रे भी मिश्रणर धारागणित करिबा। चलो प्रथमे गोटे प्रश्नर समाधान करिबा। तो प्रश्नटी हला, एठारे गोटे प्रश्न दिया हला। चलो प्रथमे प्रश्नटी को पढ़ी बुझी नेबा। प्रश्नटी रे कौन कहाइछि देख, गोटिए दुकान रे 8टी नड़िया, 6टी पणस ओ 5टी सपुरी थिला। तेबे दोकानी पाखरे मोट केते फल थिला? बुझी पारिलो पिला माने? एठारे कौन कहाइछि, गोटे दुकान रे नड़िया संख्या केतोटी? 8टी, पणस संख्या 6टी, सपुरी संख्या 5टी कहाइछि कि नहीं? तेबे दोकानी पाखरे मोट केते फल थिला? कौन कले आमे मोट पाइबा? देख, एठारे नड़िया, पणस, सपुरी यही फल मान अच्छी कि नहीं? तो यही फल मानकर संख्या को आमे मिसई देबा। मिसई देला परे तार मिश्रण फल पाई जिबा कि नहीं? जो संख्या मान दिया है से संख्या को आमे मिसई देले तार मिश्रण फल पाई जिबा। मिश्रण फल पाई गला परे यही फल मानकर मोट फल को आमे पाई जिबा। यही फल संख्या मानंको मिसाई देला परे आमे मोट केते फल जानी पारिबा कि नहीं? मोट फल केते जानी पारिबा। तो आस एबे यार समाधान करिबा। समाधान, यही प्रश्न रे केतोटी फलर संख्या दिया है? 3टी, नड़िया, पणस और सपुरी। तो आमको प्रथमे कौन करने को पड़िबो? देख, गोटे दुकान रे कहाइछि, गोटे दुकान रे 8टी नड़िया। तो आमे नड़िया पाई गोटे प्रथमे धाड़ी तैयारी करिबा। तो देख, गोटे दुकान रे 8टी नड़िया कहाइछि, तापाई गोटे धाड़ी तैयारी करिबा। तो आमे प्रथमे कौन लिखिबा? दुकान रे नड़िया संख्या। बुझी पारिलो? दुकान रे नड़िया संख्या। सब बेले आमे संख्याटी को डाहाण पटे लेखु, तेणुक मु लिखिदेली दुकान रे नड़िया संख्या केतोटी? 8टी। तो 8टी लिखिदेबा, टी लिखिदेबा एपटे। तापरे कौ फल संख्या दिया है? पणस। तो तेबे लिखिदेबा आमे एठारे नड़िया संख्या तो ये लेखा है, तापरे लिखिबा पणस संख्या। पणस संख्या केते? 6टी। तो एठारे लिखिदेबा 6टी।
तापरे शेषरे रहिला सपुरी संख्या। सपुरी संख्या समान केतोटी? 5टी। सपुरी संख्या 5टी। एबे आमको कौन करने को पड़ो? यही फल संख्या मानकर मोट बाहर करने को पड़ो। तो कौन कले आम मोट पाई परिबा? यही संख्या मानकर जोग करदे, जोग फल निर्णय करदे। बुझिल कि नहीं? तो एठारे गोटे सीधा गार टाणी मोट फल संख्या लिखिदेवा। मोट फल संख्या है। मोट फल संख्या केते हेबो देख? एटा 8 अच्छी तलकू तल सजा है कि नहीं? यही भली तुम सजाई लिखब। देख नड़िया संख्या को प्रथम लिखिलु। प्रथम नड़िया संख्या दिखाई 8टी बोली। तापर पणस संख्या द्वितीय पणस संख्या दिखाई। तेणुक आम द्वितीय पणस संख्या लिखिला। तापर सपुरी संख्या। तापर आमको एबे यही संख्या मानकर जोगफल निर्णय करदेवा। तो देख 8 रे 6 मिसिले केते हेबो? 8 रे एटा तो एक अंक विशिष्ट संख्या। तो 8 रे गोटी अंक अच्छी, 6 रे भी गोटी अंक अच्छी, 5 रे भी गोटी अंक। तो यही 8 अंकटी बड़। 8 रे गोटी अंक अच्छी। यही 8 को मुहरे रखी तुम 6टी आंगुठी बाहर करब आ गणिदेव। 8 रे 6 मिसिला 14। तापरे 14 है। 14 को मुहरे रखी पुणी 5टी आंगुठी बाहर करदेव। 14 रे 5 मिसिले केते हेबो? आंगुठी बाहर करी गणिदेव। 14 रे 5 मिसिले 19। तो आम एठारे 19 लिखिदेवा। है कि नहीं? मोट फल संख्या पाइला कि नहीं? यार मिश्रण फल 19 है। मोट फल संख्या पाईगला। आम यही संख्या मानकर जोगफल को आम मोट मोट बोली कहिबा। सेतिपाई मु लिखिदेली। देख यहाँ नड़िया पणस सपुरी ये 3टी जो फल अच्छी 3 प्रकार फल कौ नड़िया संख्या 8टी, पणस संख्या 6टी, सपुरी संख्या 5टी। यही सबू को मिसाई देला परे आम मिश्रण फल पाइला कि नहीं? तो एबे मोट फल संख्या पाईगला। ये भली तुम्हें निजे करिब। देख एबे शेष रे कौन करिबा? अतएव चिन्ह देदेवा। तुम प्रथम श्रेणी भी जानिछ एटा। अतएव देकी कौन करिबा? एबे मोट फल संख्या तो पाईगला। तेबे आमको देख प्रश्न कौन कहुई? तेबे दोकानी पाखरे मोट केते फल थिला? तो आमे कौन करिबा? ए जगार तेबे दोकानी पाखरे मोट एतिकी जाए लिखिदेवा प्रथमे। अतएव देकी तेबे दोकानी पाखरे मोट केते जगार आम यही मोट फल संख्या को लिखिदेवा। मोट फल संख्या केते 19। यही 19 को लिखिदेवा। तेबे दोकानी पाखरे मोट टी अच्छी। तो 19टी
उन्नीसटी केते जगार मु 19टी लिखिदेली देख ये केते जगार जो प्रश्न दिखाई तेबे दोकानी पाखरे मोट केते फल अच्छी तो तयब चिन्ह देव एमती शेष तुम तेबे दोकानी पाखरे मोट एतिकी लेखाला तापर केते जगार तुम्हें यही 19टी जो दिखाई मोट फल संख्या 19टी तो तुम लिखिदेव 19टी फल थिला 19टी फल थिला। एबे देख ये जगार केते बोली प्रश्न कराई तो आम केते जगार 19टी लिखिदेला पूरे प्रश्न आउ लगभग आम ये प्रश्नर उत्तर पाईगला तेबे दोकानी पाखरे मोट 19टी फल थिला। एपटे पूर्णच्छेद देदेबा यहाँ है यही भली तमें करिब। तो चलो आ गोटे प्रश्न रो समाधान करिबा। देख पिला माने प्रश्नटी को प्रथमे पढ़ीदेवा। गोटिए पड़िया 45टी गाई 34टी बलद ओ 15टी बाछुरी चरुथिले। पड़िया गाई बलद बाछुरी माने चरुथिले तेबे सही पड़िया चरुथिबा गाई बलद ओ बाछुरी मोट संख्या केते। तो एठारे गाई संख्या केते अछि 45 बलद संख्या 34 बाछुरी संख्या 15। तो आमे यही संख्या मानकर जोगफल निर्णय करदे आम मोट संख्या पाइबा पाइबा ना नहीं। तेबे आस यार समाधान करिबा। तो देख पिला माने यार समाधान करिबा एबे। तो एठारे कौन कहा जाइए गाई संख्या केतेटी 45टी तापर बलद संख्या 34 बाछुरी संख्या 15। तो ये माने कौटी चरुथिले गोटिए पड़िया। तो आमे कौन लिखिबा प्रथमे आमे लिखिबा पड़िया कौन करुथिले चरुथिले। तो पड़िया चरुथिबा गाई संख्या कौन पड़िया चरुथिबा गाई संख्या गाई संख्या केते देछि 45। तो एठारे लिखिदेबा आमे 45 पड़िया चरुथिबा गाई संख्या पाईगला आमे 45। तो एबे बलद संख्या एटारे बलद संख्या लिखिदेबा बलद संख्या एठारे आ पड़िया चरुथिबा बलद संख्या लिखिबानी। प्रथम रू आम लिखिदेले जना पड़ जाऊे पड़िया चरुथिबा गाई संख्या 45। तो एबे लिखिदेली खाली बलद संख्या केते 34। तापर देख बाछुरी संख्या बाछुरी एटा बलद संख्या 34 है एठारे 34 लेखा है। एबे बाछुरी संख्या केते देइछे एटा 15। तो आमे लिखिदेबा बाछुरी संख्या समान केते 15। एबे
ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା, ବଳଦ ସଂଖ୍ୟା, ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଗାଈ ବଳଦ ବାଛୁରୀର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଯିବା। ତ ଏପଟେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା ମୋଟ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀ, ମୋଟ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ମୋଟ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ମୋଟ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି ଏଠାରେ? 45। ତ 45 ଲେଖିଦେବା ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ। ଗାଈର ସଂଖ୍ୟା ଗଲା, ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବଳଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 34। ବଳଦ ସଂଖ୍ୟା 34 ଅଛି ଏଇଟା। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା 34। ଏବେ ବଳଦ ସଂଖ୍ୟା ଗଲା, ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି? 15। ତ ଏବେ ଲେଖିଦେବା ଏଠାରେ 15। ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆସ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତଲକୁ ତଲ ଯେଉଁ ସଜା ହେଇଛି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଏକା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏଠାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବି, ତଲକୁ ତଲ ସଜେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ବି ଏଠାରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଯୋଗ କରିଦେବା। ଏପଟେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବ ଏଭଳି, ତାପରେ ମିଶାଣ କରିଦେବା। ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା ମୋଟ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଏକକର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମିଶାଇ ଦେବା। 5ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 5ରେ 4 ମିଶିଲେ 9 ହୁଏ। 9ରେ 5 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 9କୁ ତୁମେ ପାଟିରେ ରଖି 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କରିଦିଅ ଆଉ ଗଣି ଦିଅ କେତେ ହେଲା। 9ରେ 5 ମିଶିଲା 14 ହେଲା। ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା? 14। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 14 ଲେଖିପାରିବାନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେବଳ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ଏଠାରେ ଓହ୍ଲାଇବା। ତ ଏଠାରେ 4କୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ଏକୁ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ ଏବେ ଦେଖୁ 45ର ଦଶକ ଘରେ କେତେ ଅଛି? 4। ଏଠାରେ 3 ଦଶକ ଘରେ 3 ଅଛି। 34ର ଦଶକ ଘରେ 3। ତ ମିଶାଇ ଦେବା ପ୍ରଥମେ। 4ରେ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 4ରେ 3 ମିଶିଲେ 7। 7ରେ 1 ମିଶିଲେ 8। 8 ହେଲା। ତ ଏଠାରେ 8 ଲେଖିପାରିବା ନା। ଯେଉଁ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେତେ ହେଇଥିଲା? ଯୋଗଫଳ 14। ତ 4କୁ ଓହ୍ଲାଇ 1 ଅଛି କି ନାହିଁ? 1। ସେଇ 1କୁ ଏହାର ଯୋଗଫଳରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ତ ଏହାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା? ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ 8। 8ରେ 1 ମିଶିଗଲେ 9। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏବେ ଆମେ ମୋଟ ପାଇଗଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଠାରେ ମୋଟ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ? ଏଠାରେ 9 10 4 94। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଠାରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଅତଏବ ଦେଇଦେବା। ଅତଏବ ଦେଇ
କ'ଣ ଲେଖିବା? ତେବେ ତେବେ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା ଏଇ ଜାଗାରେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ ସେହି ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀଙ୍କ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ କୁହାଯାଇଛି, ତେବେ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ ପାଇଲୁ ଆମେ? ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପାଇଲୁ? ମୋଟ ଗାଈ ବଳଦ ଓ ବାଛୁରୀ ସଂଖ୍ୟା 94। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା 94। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇଭଳି ତମେ ମିଶାଣର ଧାରା ଗଣିତ କରିପାରିବ। ଏବେ ଦେଖିଦିଅ ଭଲ କରି, ଏଇଭଳି ତମେ କରିପାରିବ। ତେବେ ଆସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖ। ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମୁନାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ, ଲୁନା ତାଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତେବେ ଲୁନାର ବୟସ କେତେ? ଏଠାରେ ମୁନାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ। ମୁନାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୁନାର ସଠିକ୍ ବୟସ କେତେ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଲୁନା ତାଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଲୁନା ତାଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତାଠାରୁ କହିଲେ ଏଠାରେ ମୁନାକୁ ବୁଝାଉଛି। ତାଠାରୁ କହିଲେ ମୁନା ଠାରୁ 6 ବର୍ଷ ବଡ଼ କିଏ? ଲୁନା। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏଠାରେ ତ ଲୁନାର ସଠିକ୍ ବୟସ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ମୁନା ଓ ଲୁନାର ଉଭୟଙ୍କ ବୟସକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାନ କରିଦେବା। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ମୁନାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଦେଇଛି। ତ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ମୁନାର ବୟସ ସମାନ 24 ବର୍ଷ। ହେଲା କି ନାହିଁ? ମୁନାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ ଦେଇଛି। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବା ମୁନାର ବୟସ ସମାନ 24 ବର୍ଷ। ଏବେ ଲୁନାର ବୟସ ଲେଖିବା। ତା ତଳେ ଲୁନାର ବୟସ ସମାନ, ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସକୁ ସମାନ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁନାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ, ଲୁନାର ବୟସ ବି 24 ବର୍ଷ କରିଦେଉଛି। 24 ବର୍ଷ ହେଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ ସମାନ ହେଲା କି ନାହିଁ? ମୁନାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ, ଲୁନାର ବୟସ 24 ବର୍ଷ।
तो एबे देख लुना ता ठारू 6 वर्ष बड़ बोली लिखाई 6 वर्ष बड़ तो 6 वर्ष अधिक को बुझाऊँ 6 वर्ष बड़ कहले अधिक तो एमिति बड़ अधिक देइथिले आमे कौन करिबा जोग करिबा तो देख लुना ता ठारू कहले एटा मुना ठारू बुझिल लुना मुना ठारू 6 वर्ष बड़ तो किए बड़ 6 वर्षर किए बड़ लुनाटा तो एबे आमे एमिति जदि बड़ अधिक देइथिले आमे सेतिकी वर्ष को आमे जोग कर दो तो एठारे आमको जोग करने को पड़ो लुनार बयस दुहींक बयस देख प्रथम समान कराई एटा 24 वर्ष मुनार बयस तापर लुनार बयस 24 वर्ष समान कराई तो एठारे कहुई देख लुना ता ठारू 6 वर्ष बड़ बड़ एमिति बड़ देइथिले कि अधिक देइथिले आमे जोग करदेबा केते वर्ष बड़ कही 6 वर्ष तो एठारे आमे 6 वर्ष जोग करदेबा बुझीला 24 जोग 6 24 वर्ष जोग 6 वर्ष समान केते वर्ष हेब 24 रो एक घर अंक 4 एटा केवल गोटी अंक अच्छी 6 रे केवल गोटी अंक अच्छी कि नहीं तो 4 रे 6 मिसिले केते हेब तो बड़ अंक को पाटी रे रखी सान अंक पाई आमे आंगुठी बाहर करूँ तो सही भली तमे 6 को पाटी रे रखी 4 अंक पाई 4टी आंगुठी बाहर करी गणी दियो केते हेब 6 रे 4 मिसिले 10 10 हैला परे आमे 2 अंक विशिष्ट हो जाऊँगी 10टा गोटे 2 अंक विशिष्ट तेणु आमे सब बेले एक घर अंक को डाहाण पटे ओल्है थाओ डाहाण पटे कहले एक घर अंक तले लिखि थाओ कि नहीं तो एठारे आमे शून लिखिदेबा जो 10 हैला शून को ओल्हाइलु आ 1 हाथ रे अच्छी तो एबे देख 10 घर अंक केते 24 वर्ष जो लिखाई 24 संख्यार एक घर अंक केते 4 10 घर अंक 2 तो 2 रे एपटे आउ अंक नाही केवल गोटी अंक तेणु आमे 2 रे से 1 को जोग करदेबा केते हेबो 3 तो लुनार बयस एबे पाईगला आमे लुनार बयस 24 वर्ष जोग 6 वर्ष समान केते वर्ष हेबो 30 वर्ष जानी हला एबे आमे लुनार बयस पाईगलु तो शेष रे कौन लिखिबा अतएव चिन्ह देवा अतएव चिन्ह ये 3टी बिंदु दिया हुए कि नहीं तुम्हें प्रथम श्रेणी जानी अतएव चिन्हटा केमिति दिया हुए तो अतएव चिन्ह देदेबा आ कौन करवा तेबे लुनार बयस केते जो दिखाई से प्रश्नर उत्तर आमे तो पाईगलु 30 वर्ष तो आमे लिखिदेबा तेबे लुनार बयस देख तेबे लुनार बयस एतिक लिखिदेबा प्रथमे तेबे लुनार बयस जो केते दिखाई जगार कौन लिखिदेबा 30 वर्ष लुनार बयस पाईगला आमे 30 वर्ष तो अतएव दे आमे तेबे लुनार बयस 30 वर्ष बोली लिखिदेबा जगार 30 वर्ष
ଜାଣି ହେଲା ଏଭଳି ତମେ କରିପାରିବ। ଏଭଳି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଏ ତେବେ ତୁମେ ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ଏଭଳି ତମେ ସବୁ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ? ତ ଆସ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଦେବା। ରାମର ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ହରି ତାଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତେବେ ହରିର ବୟସ କେତେ? ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଥିଲୁ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏବେ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ଚାଲ। ରାମର ବୟସ କେତେ ଦେଇଛି? 35 ବର୍ଷ। ତ ପ୍ରଥମେ ରାମର ବୟସ ଲେଖିଦେବା। ରାମର ବୟସ ସମାନ 35 ବର୍ଷ। ଏବେ ହରିର ବୟସ ଲେଖିଦେବା। ହରିର ବୟସ ସମାନ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ରାମର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ଏଠାରେ 35 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ହରିର ସଠିକ୍ ବୟସ ଏଠାରେ କେତେ ସେଇଟା ଦିଆହେଇନି। ତ ଆମେ ଏଇ ରାମର ବୟସକୁ ଦେଖି ଆମେ ହରି ଓ ରାମର ବୟସକୁ ସମାନ କରିଦେବା। ମାନେ ସମାନ କରିଦେବା ଅର୍ଥ ରାମର ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହରିର ବୟସ ବି ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା 35 ବର୍ଷ। 35 ବର୍ଷ। ରାମ ହରିର ବୟସକୁ ସମାନ କରିଦେଲା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ରାମର ବୟସ 35 ବର୍ଷ, ହରିର ବୟସ ବି 35 ବର୍ଷ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ? ହରି ତାଠାରୁ କହିଲେ ରାମ ଠାରୁ। ଏଠାରେ ରାମ ଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ବଡ଼। ଏଇଟା ରାମର ବୟସ କେତେ? 35 ବର୍ଷ। ହରି ତାଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ବଡ଼ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ହରି ରାମଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତ 15 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ହରିର ବୟସରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା। ଏଇ 15 ବର୍ଷକୁ ବଡ଼ ବା ଅଧିକ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବୁ। ତ ହରିର ବୟସ ସମାନ 35 ବର୍ଷ। ଯେଉଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ବୟସ ସମାନ କରାହେଇଛି, ତ 15 ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି ଏଠାରେ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ହରିର ବୟସରେ ଏଇ 15 ବର୍ଷକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। କାହିଁକି ଯୋଡ଼ିଦେଲି? ତାଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ବଡ଼ କୁହାହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ 15 ବର୍ଷକୁ ଏଠାରେ ଯୋଗ କରିଦେବା। ତେବେ ଏବେ ଦେଖ ହରିର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ସମାନ ଯୋଗ 15 ବର୍ଷ ସମାନ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? ଆସ ଯୋଗ କରିଦେବା।
पैंतीस जोग 15 केते हेब एक घरे देख 5 अच्छी ए 15 एक घरे भी 5 अच्छी तो 5 5 10 है 10 हेले केवल गोटी अंक को लेखु एक घर अंक को ता जोगफल केते है 10 तो 10 है तो एक घर अंक 0 तेणु 0 को मुझे ओह्ल देली 1 को हाथ में रखा तापर देख दशक घर अंक मानक एठारे 3 अच्छी दशक घरे एठारे 1 अच्छी तो 3 रे 1 मिसिला केते हला 4 आ हाथ में जो 1 अच्छी ताकू मिसई देले केते हेबो 5 तो ए भली तमे जो करदेव हरिर बयस केते पाइला एठारे 50 वर्ष तेबे रामर बयस देख 35 वर्ष बेले हरिर बयस 50 वर्ष कहीं 50 वर्ष है एठारे 15 वर्ष बड़ राम ठारू हरि 15 वर्ष बड़ तेणु 15 जोग करदेला एटा तो हरिर बयस है 50 वर्ष तो आम एठारे पाईगलु हरिर बयस शेष में कौन करवा अतएव देदेबा एठारे अतएव तेबे हरिर बयस एति को लिखिदेबा तेबे हरिर बयस केते केते जगह आम पाई जाइछु 50 वर्ष हरिर बयस 50 वर्ष पाइछु कि नहीं तो एठारे लिखिदेबा आम 50 वर्ष तेबे हरिर बयस 50 वर्ष ये भली तमे करि परिबो धारा गणित रे ये भली करि परिबो रामर बयस 35 वर्ष देख दिखाई हरिर बयस प्रथमे रामर बयस सहित समान करदेबा हरिर बयस को 35 वर्ष देख समान कराई तापर देख हरि ताठारु 15 वर्ष बड़ बोली कहुई कि नहीं तो हरिर बयस आम 15 बड़ कहले 15 जोग करदे बड़ हेब कि नहीं 15 वर्ष अधिक हो बड़ हो तो जोग कलापर आम पाईगला 50 वर्ष आम पाईगलु हरिर बयस ये भली तुम्हें ये भली प्रश्न जदि आसे ये भली समाधान करिवो जानि पारिलो एबे आस आ गोटे प्रश्नर समाधान करिबा प्रश्नटी को पढ़ीदेवा देख जड़े फल दोकानी पाखरे 245टी सेव थिला ओ पिजुली संख्या सेव ठारू 55 अधिक थिला तेबे दोकानी पाखरे केतोटी पिजुली थिला तो पिला माने यार समाधान करिबा तो प्रथमे आमको एटारे समाधान रे कौन लिखा पड़ो आमको जड़े फल दोकानी पाखरे 245टी सेव थिला तो ये 245टी सेव को प्रथम लिखिदेबा सेव संख्याटी को तो कौन लिखा एठारे दोकानी पाखरे
ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଥିବା ସେଓ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେଉଁ ସେଓ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 245। ତ ଏଇ 245କୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଥିବା ସେଓ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲା। ଏଇ 245ଟି କାହାର ସଂଖ୍ୟା ସେଓର ସଂଖ୍ୟା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଲା ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଥିବା ସେଓ ସଂଖ୍ୟା 245ଟି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି, ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ଥିବା ସେଓ ସଂଖ୍ୟା ତ 245 ଲେଖିଦେଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ଦିଆହେଇନି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ସେଓ ଠାରୁ 55 ଅଧିକ ଥିଲା। ତ ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ସେଓର ସଂଖ୍ୟା ଓ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଏଠାରେ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ସେଓ ଠାରୁ 55 ଅଧିକ, ତେଣୁ କାହାର ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ କହିଛି। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସେଓ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବି ସମାନ କରିଦେବା ଏଠାରେ। ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏଇଟା ସେଓ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆସ ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବା। ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ସେଓ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ସମାନ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ 245, ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା 245, ସେଓ ସଂଖ୍ୟା ବି 245ଟି। ତ ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା ସେଓ ଠାରୁ 55 ଅଧିକ ଥିଲେ କ'ଣ କରୁ ଆମେ, ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦେବା ସେଇ 55କୁ। ଏଇ 55 ଅଧିକ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି 55ଟି ଲେଖିଦେବା ଓ ଯୋଗ କରିଦେବା। କେତେ ହେବ ମିଶାଇ ଦେବା ପିଜୁଳି ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ପାଇଯିବା ଆମେ ପାଇଯିବା। ତ ଆମେ ଧାଡ଼ି ମିଶାଣ କରିବା ଜାଣିଛୁ। ତ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ଏକକ ଘର ସହିତ ଯୋଗ କରୁ, ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରୁ। ତ ଏଭଳି ଆମେ ଯୋଗ କରି ମିଶାଇଥାଉ କି ନାହିଁ ଧାଡ଼ି ମିଶାଣରେ। ତ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏହାର ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ 5 ଅଛି, ଏଠାରେ ବି ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କ 5 ଅଛି। ତ 5 5 10 ହେଲା। 10 ହେଲା ପରେ ଆମେ 0 ଓହ୍ଲାଇବା, କାହିଁକି ନା 10ର ଏକକ ଅଙ୍କ 0। ତ ଆମେ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ହାତରେ 1 ଅଛି, ଦେଖ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦଶକ ଘରର ଅଙ୍କ ଗୋଟିଏରେ ଏଇଟା 4 ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିରେ 5। 5ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? ବଡ଼ ଅଙ୍କକୁ ପାଟିରେ ରଖି ସାନ ଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ବାହାର କରୁ। ତ ସେମିତି କରି ଦେଖ କେତେ ହେଲା। 5ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 9 ହେବ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ହାତରେ ପୁଣି ଦେଖ ଯେଉଁ ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଥିଲା ସେଇଟା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଏକକ ଘରର ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଯେଉଁ 1 ରହିଲା ତାକୁ ହାତରେ ରଖିଥିଲୁ। ତ 5 4 9 ହେଲା କି ନାହିଁ? 9ରେ ପୁଣି ସେଇ ଏକକୁ ମିଶାଇଲେ ପୁଣି 10 ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଠାରେ 10 ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଏକକ ଘରର ଅଙ୍କକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଲୁ, 0 ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ପୁଣି ହାତରେ ଅଛି 1। ତ ଏଠାରେ ଶତକ ଘରେ 2 ଅଛି, ଏଠାରେ ଆଉ ଶତକ ଘର ନାହିଁ।
तो 2 रे 1 मिसिले केते हेबो 3 बुझीगला। तो पिजुली संख्या केते हला 300 टी 300 टी हला। तो ये जानी पारिल। तापरे आमे देख अतएव दे कौन करदेवा तेबे दोकानी पाखरे एटिकी को ओल्लैदेवा कहीं ना देख आमे पिजुली संख्या पाईगला एठारे। तो प्रश्न रे कौन कही तेबे दोकानी पाखरे केतोटी पिजुली थिला। तो आमे लिखिदेवा अतएव देकी तेबे दोकानी पाखरे तेबे दोकानी पाखरे केतोटी जगार 30 टी पाइछु कि 300 टी सॉरी 300 टी। तो केतोटी जगार आमे 300 टी लिखिदेवा 300 टी पिजुली थिला। जानी पारिल पिला माने। तो तुम मिश्रणर धारा गणित रे ये प्रकार प्रश्न मान अच्छी यही सबू समाधान करिकी सबू देखिलु। तो एबे आस तुमको केतोटी ये भली प्रश्न देउछि तुम्हें से प्रश्न गुड़ा को पढ़ी तुम्हें निजे तार समाधान करिवो। तो एटारे देख तुम मानक पई केतोटी प्रश्न। तो प्रश्न 1 को मु पढ़ी दउछि। तो देख पिला माने प्रथमे आमे जेतेबेले प्रश्न गुड़िकर समाधान करथिलु ए बाक्स भली ए जो देखुछ बाक्स ए बाक्स रे खाली आमे संख्या लिखिथिलु। तो सेई भली केतोटी प्रश्न तुमको दिया होछि प्रथमे। तो पढ़ी दउछि मु प्रश्नटी को गोटे बैग रे 56 टी पिजुली ओ 25 टी हाथ अछि सही बैग रे मोट केतोटी फल अछि। समाधान रे सबू तो लिखाई। तो तमे यही संख्या गुड़ी को देखी सबू समाधान करिबो। एटा ए बाक्स गुड़ी को जो खाली बाक्स अच्छी से सबू लिखिबो ओ समाधान करिबो। तापर देख द्वितीय प्रश्नटी को गोटिए पेटी रे 26 टी ओ आउ गोटे पेटी रे 22 टी चक रही। जो आम कलापटार लेखु जो चक रे तो सही चकर कथा कहुई एठारे। तो बुझीपारुछ गोटे पेटी रे 26 टी आउ गोटे पेटी रे 22 टी चक रही। उभय पेटी रे मोट रे केते खंड चक रही। तो यही सबू खाली बाक्स रे तमे लिखिब। प्रश्न गुड़ी को भल भाव बुझी नेब। तापरे कौ संख्या कौ जगह कौ बाक्स रे लेखा हेबो सेटा लिखिकी तमे समाधान करिब। बुझीगला। तो एबे आस आउ केतोटी प्रश्न तुमको देउछि। तो देख पिला माने तुमको एठारे पुणी केतोटी प्रश्न दियाहेला। तुम्हें प्रश्न गुड़ी को पढ़ी बुझी तापरे तार समाधान करिब। बुझीगला परे तो मु प्रथम प्रश्नटी को पढ़ी दउछि। गोटिए ट्रैक्टर रे 64 बस्ता सीमेंट आसिला आउ गोटिए ट्रैक्टर रे 36 बस्ता सीमेंट आसिला। तेबे एही दुई ट्रैक्टर रे मोट रे केते बस्ता सीमेंट आसिला। तमे यार समाधान निजे करिब। आमे तो केतोटी प्रश्न को नहीं समाधान करवा शिखीछु।
मिश्रणर धारा गणित तो तुम निजे कर सहीटा। तो ये आस आ गोटे प्रश्न पढ़ीदेवा। गोटे दुकान रे 63टी सेव 54टी पिजुली और 13टी नड़िया थिला, तेबे दुकान रे मोट केते फल थिला? ये भली प्रश्नर समाधान भी करिछु आमे। तो तुमको करने असुविधा हेबनी। तुम ये प्रश्न को पढ़ी बुझी से बोली तुम कर तार समाधान। तो ये आस आ गोटे प्रश्न मु पढ़ी दउछि देख। जड़े बही दोकानी पाखरे 466टी गप बही थिला ओ गणित बही संख्या गप बही ठारू 68टी अधिक थिला, तेबे गणित बही संख्या केते? ये भली प्रश्नर समाधान मध्य आमे करिछु। तो ये प्रश्न को पढ़िला परे तमे जानि पारथिबो। तो यह को तुम बुझी तुम समाधान करिबो। तो एबे आस आ गोटे प्रश्न। अनिल रो बयस 25 वर्ष, सुनील ता ठारू 5 वर्षर बड़, तेबे सुनील रो बयस केते? ये भली प्रश्नर भी समाधान करिछु। ये सबू जहाँ देखुछ सब प्रश्नर समान आकार थिबा प्रश्न गुड़िकर समाधान करिछु। टिके टिके एपट सेपट टिके अच्छी तो सेटा चलिबो। तो तुम तो बुझी सारिछ, समाधान मध्य करिछु। तो यही प्रश्न गुड़िकर उत्तर तुमे निजे करिबो, तार समाधान निजे बाहर करिबो। बुझी हला? तो आजिर क्लास को एठारे रखुछि। धन्यवाद।